Salam jua-jua man banta krina, ija pape kita ringan ibas pak sekeduari enda. Salam sehat selalu. Terkhusus man keluarga besar GBKP Runggun Palike. Kekalangan Tuhan tetap nemani kita krina anak-anak nah. Mari dagi si pindo lebih gagah man Tuhan ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa kami siringan ibas kini raja surga. Ate kami megikan karena kebenaran katandu ibas kebatin PJJ kami bas pak saminggu enda. Maka ngerana kam dagi Tuhan kami go sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami gortoto man bandu. Amin. Bahan renungan ta ibuat ibas Roma 10 telu ayat 8 se 10 4. Baginda mekarna kata di batang. Si keleng-kelengan. Ola kam rutang man ICP, sakatan rutang si keleng-keleng lah sapi kam. Kalak sir keleng ate nandangi kalak si depan, yang gonahkan undang-undang. Sebab pedah ola erlua-lua, ola munuh, ola nangko, ola mengga ate. Krina si enda ras pedah-pedah si debana i persada. Ibas pedah si sada enda eme kelengilah temandu manusia, bagi kam engkelengi dirindu. Kalak sir keleng ate man temanna manusia, asa diganpe labo ibahan nasi jahat. Dagi alunehkan kekelengan enggokap Bali, rasnehkan krina undang-undang. Sienda harus idalang kendu, sebab itendu. Maka enda mau paksa si menentukan man bandu. Goseh jamna maka kam medak. Sebab warina kita i kelini di bata deheren genduari asangkan asum tang-tang na kita te nai. Sebab bernilaus ku siang nama. Janah nandangi terang mewari. Maka si tantangilah perbahanan si gelap. Janah si pakelah senjata guna perang ibas terang. Mahuli lamin lagu langkah ta. Bagi kalak singgeluh ibas terang wari. Ola erpesta minum-minum mabuk-mabuk. Ola erlua-lua entahlah meteh melah. Ola rubat entah pe mencemberu. Tapi cidahkanlah biak Yesus Kristus ibas geluhndu. Jana ola asuhi ibas ukurndu surah-surah. Guna ngikutkan dengan pepuaskan biak ndu si erdosa. Si bareme karena bahan renungan tak endah. Bapa nandes naras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang mau berubah. Tentunya perubahan ku arah lebih semuhuli. Labu perubahan ku arah si lamuhuli. Melabu ninta ngatakan sa keleng atiku kam Tuhan. Tapi lah secidahkan kekelengan man sedina ras turang ta. Si tentuna idah kita. Tentuna enda adi bagian ninta ngatakan sa keleng atiku kam Tuhan. Tapi lah si kelengi senina turang ta sapi-sapi teman ta kerinana. Enda ngatakan sa kita rebual man Tuhan di bata. Tentuna kita langit ikatakan Tuhan bahwa kita rebual bagi adik kita engkelengi Tuhan. Tapi lah sisidahkan kekelengan man teman-teman ta. Tentu ngerana soal kekelengan. Labu hanya soal teori saja. Hanya cakap ngencalang. Tapi tuhu ije harus dipraktekkan. Kita ndahkan kekelengan man teman-teman ta. Senina turang ta. Enda nuduhkan sa kita enda kap anak-anak Tuhan di bata. Bagi Paulus, ngatakan saman perpulungan i Roma tepusi. Segelah geluh si keleng-kelengan. Janang olah rutang man ICP. Sakatan rutang si keleng-kelengan sapi-sapi kam nina. Janang kalak sir keleng ate, nandangi kalak si deban iyong gunahkan undang-undang. Isingatkan ras itegaskan Paulus bahwa lit pedah memang. Olah erlua-lua, olah munuh, olah nangko, olah mengga ate. Pedah-pedah si enda kepekat i persada ibas pedah si sada. Kai kini pedah si sada. Kepekan kelengilah temandu manusia bagi kam engkelengi dirindu. To lepe sekali nari ibas 10 penegasenda. Kalak sir keleng ate man-temanna manusia asa digan pelabo ibahan nasi jahat. Engkai arkitekan kekelengan emegap palasna. Ibas kita dalankan karena kata di bata. Man senina turang ta si idah kita. Bapa nande sinaras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus.
Tolepe ikatakan Paulus man perpulungan i Roma. Si tantangilah perbahanan si gelap. Jana si pakelah senjata guna perang ibas terang. Mahuli lamin lagu langkah bagi kala singgeluh ibas terang wari. Sebabna perpulungan i Roma, tuhu-tuhu ijenda itegaskan Paulus gelah ola ia repesta minum-minum, mabuk-mabuk, ola erlua-lua, entah lama teh melah, ola rubat, entah pe mencemburu. Tapi cidahkanlah biak Yesus Kristus ibas kegeluhan perpulungan i Roma eda. Jana ola si asuhi ibas ukur sura-sura guna ngikutkan dengan pepuaskan biak-biak si erdosa. Tegaskel ikatakan Paulus ijenda. Gelah tuhu-tuhu perpulungan i Roma encidahkan biak Kristus sueras tema pejejinta enda. Ugakin biak Kristus tentuna biak Kristus mekap biak kekelengan. Ija Tuhan Yesus ngorah kuduni enda. Nelamatkan krida manusia si erdosa. Gelah kita terkelin. Kita datkan kegeluhan si tuhu-tuhu. Sila kering-kering. Si tuhuna kita lalayak. Ibas adep-adepan Tuhan di bata. Tapi enggo ilayakkan Tuhan di bata. Ibas ngalokan perkuah atina. Maka kita ngeluh seasa genduari enda. Kita sehat-sehat saja pe enda nggo perkuah ati Tuhan di bata. Maka marilah dage. Sicidahkan biak Kristus mekap biak kekelengan. Ngepalasna sueras kata di bata. Dasarna kita ngeluh selaku anak-anak Tuhan. Tentunya pastilah ya maba perubahan si muhuli. Bagi singenda ati Tuhan di bata saja. Banci si idah papanande sinaras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Karena kegeluhan si Zakheus. Zakheus sekala kepala pengalu cuke ia bayak kel. Kalak sinterem langena atina ngendohan si Zakheus. Arkitekan kai, arkitekan ia kalak sirdosa. Jana Tuhan Yesus pe gitkang ia kesilang irubah si Zakheus enda. Tapi kai ngasi terjadi. Kenca ia lu kena Yesus Kristus terjadi perubahan ibas diri Zakheus. Ikatakan nama Tuhan Yesus. Setengah ibas erta-ertangku ku berikan man kalak musil. Jana adilit kalak nggo ku tipu. Ku ulihkan man bana 4 kali lipat. Kai jawab Yesus. Ibas wari goreh keselamatan man isi jabu enda. Zakheus pe kepekan kesusuran Abraham. Jana tole pe katakan Tuhan Yesus. Anak manusia si isuruh di bata reh guna nelamatkan kalak si papa. Si tuhuna kita krina pe kalak si erdosa. Jana olah kita melang ngakukan bahwa kita enda kalak si erdosa. Reh melana kita adina lalit perubahan kegeluhan ta. Ku arah lebih semuhuli. Adina ningan pe kita enda ikatakan sebagai kalak Kristen. Banci saja melala godaan-godaan si terjadi. Banci saja si ida ibas tengah-tengah jabu. Godaan-godaan tantangan-tantangan amina kita pe ikatakan sebagai jabu Kristen. Engkai maka bagi. Arkitekan kegelangan di tengah-tengah jabu. Ngolanai kepekan mereken kehangatan. Ibas perkuah hati Tuhan di batas saja. Kegelangan bas tengah-tengah jabu enggu bergah. Banci saja Pak Torna. Arkitekan la tu karena sadar si debana. Bagi kape komunikasi. La si jalin alumuhuli bas tengah-tengah jabu. Bagi kape banci saja arkitekan teknologi canggih segeduari enda. Enda pe memicu rumah tangga selaku kita anak-anak Tuhan golanain cidahkan keharmonisan bas tengah-tengah jamu. Perbulangan ras dehara si tentuna enda muhulika. Jana rupana pela kurang kaipe. Tapi banci dengan tergoda. Mandi laki diberu si depan. Ningan pe olah jagar-jagar. Olah main-main. Dungna lupa mo. Karena nehkan kekelengan man seisi jamu. Lupa kerinana. Biak siman kelengan kin seharusnya ikelengi. Endalanai ikelengi. Dungna jabwe penggo sontar. Lanai ersada arihna. Ibas ngeluh si keleng-kelengan bagi singena ade Tuhan di bata.
banci dengar kini. Si cidahkan biak Kristus si tuhuna banci. Adi si pindu gegah mantuhan di bata. Adi si aku kan krina salah dosa-dosa tak mantuhan di bata. Jana tuhu-tuhu. Kita tetap geluh ibas kegalengan Tuhan di bata. Semaga jabun tapi jadi jabu. Si jadi usihan. Adina kita tetap git. Bukakan pusuk pratenta. Guna geluh si keleng-kelengan. Bapa nandes narastorang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Bahan pejajen tak enda ikawitkan ia kubas buah kini teken mediate man sekelewatna. Pas memang adi enggo kata di bata. Jadi palas tanggeluh. Emakap geluh si keleng-kelengan. Lit buah kini tekenta. Guna banci kita mediate man sekelewatna. Terutama ibas keluarga besar. GBKP Rungun Balige. Ibas tetep sektor. Gelahana kita lebih kreatif, inovatif, rebahan program-program. Sing cidahkan biak mediate. Man seni naturang ta si membutuhkan. Si tujuanna memang kerinana endang go jelas. Emekap gelahna ibas persadan si buhule. Tuhu-tuhu ije tridah kekelengan Tuhan di bata. Jadi arah gusah napi kata di bata enda. Marilah kita kerinana gelah tetap kita semangat. Ersada arih. Krina kita anak-anak Tuhan. Segala tuhu-tuhu kekelengan enda sekali nari. Labu hanya soal teori ngenca. Tapi soal praktekna. Enda nada kensa kita anak-anak di bata. Ibas kita mempraktekkan kekelengan. Man seni naturang ta. Si tuhu-tuhu kelia membutuhkan bagi singena hati Tuhan di bata. Bagi karena bahan renungan tak enda. Mari ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man badu Bapa kami seringan ibas kini rajaan surga. Kebenaran katandu go i degahkan kami. Kamkap di bata si masu-masusa segelah ngasup kami. Tetap nehkan kekelengan bagi singena atinu saja. Tetap ajari gereja andu Bapa segelah rengasupna. Dalankan karena kebenaran katandu bagi singena atinu saja. Bujur Bapa ibas gelar Tuhan Yesus kami go ertoto man badu. Amin. Bujur melala Tuhan di bata tetap si masu-masu ke geluhan ta. Bujur.